was eliminated in Pakistan. The question asked was not why target a terrorist on foreign soil. Fact is that Osama bin Laden was killed in Pakistan. इसमें जो आसिम हुसैन थे वो यूं करके बैठे देख रहे हैं उनको। अब वो सोच रहे हैं कि मैं इसका क्या जवाब दूंगा, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं इसी के अंदर। और उसमें भी ये कहा गया कि भाई उस वक्त जो हुआ था उसको आपने कंडेम क्यों नहीं किया? उस पे तो आप कह रहे थे जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। हमारे पास सबसे बड़ा एक नेशनल क्राइसिस इधर आया हुआ है और हमारी लीडरशिप बाहर फिर रही है। तो हमें 9/11 पे ये जो इजरायली एम्बेसडर जो लेक्चर दे रहा है इसको खुद पता होना चाहिए। 9/11 में पाकिस्तानी कोई नहीं थे, उसामा बिन लादेन जो था ही वाज ऑन द रन। और ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि शायद तुर्की या पाकिस्तान अगला टारगेट हो सकता है। आपके जाने से हासिल वसूल क्या होगा? क्या 56-57 और मुल्क हैं, तैयब और रिदवान को वहाँ होना चाहिए था, बाकी सारे मुल्कों को होना चाहिए था। हम क्या कर लेंगे वहाँ जाकर? पहली बात, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा मुकम्मल नहीं कर पाए क्योंकि अमेरिका नाराज हो सकता। बात कर रहे हैं और अफसोस से कहना पड़ता है कि मुल्क जो है वी आर डिवाइडेड, हम तकसीम हो गए। और इजराइल साथ मिल गए हैं और पाकिस्तान मैं समझता हूँ अकेले ही है, कोई नहीं हमारे साथ। क्योंकि हमारा एक तो मजाक उड़ाया जाता है इस सेंस में कि जी ये पीछे रह गए हैं, हमारे ऊपर कर्जे हैं, कोई बंदा हमारी उस तरह हेल्प आउट करने को तैयार नहीं है। कतर पर हमले के बाद बुलाया गया ये इजलास बज़ाहिर गजा और दोहा की सूरत हाल पे गौर के लिए था, लेकिन वहां भी गुफ्तगू का रुख पाकिस्तान और इजराइल के बराह रास्त टकराव की तरफ मुड़ा है। पाकिस्तान ने रखा ही क्यों इतने बड़े दहशतगर्द को अपने घर में, कि अमेरिका को जो है ये करना पड़ा एबटाबाद के अंदर। अलकायदा जो है वो उसका हमारे से क्या लेना देना है? हमने तो अलकायदा खत्म की है। और ये बात अमेरिकन क्या नहीं कहते, कहे ना अमेरिकन के हमने ये नहीं की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, यूएन में पाकिस्तान को इजराइल ने बहुत बड़ा झटका दिया है और पहली बार सीधे इजराइल ने पाकिस्तान पर हमला किया है, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान सदमे में है। दरअसल आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरा मापदंड अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाते हुए इजराइल ने कहा है कि इस तथ्य को नहीं बदला जा सकता कि अलकायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने शरण दी थी और पाकिस्तान की धरती पर ही उसे मारा गया था। इजराइल की ये बात सुन पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा था, जिसके बाद पाकिस्तान ने इजराइल को बीच में रोकने की कोशिश की, लेकिन यूएन ऑफिसर ने पाकिस्तान को चुप करा। इजराइल एम्बेसडर को कहा कि आप अपनी बात पूरी करें, जिसके बाद इजराइल ने पाकिस्तान को उसकी औकात बताते हुए कहा कि पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर कंट्री है टेररिस्ट के लिए। इंडिया के बाद इजराइल दूसरा कंट्री है जिसने पाकिस्तान को यूएन में उसकी औकात बताई है। एक तरीके से इजराइल को बीच में टोक पाकिस्तान ने अपनों ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इजराइल ने यूएन में कहा कि आप इस तत्व को नहीं बदल सकते कि ओसामा पाकिस्तान में था। नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की ये वाली स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो चल रही है और बहुत वायरल हो रही है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम ले लिया। वो कहते हैं ना कि जी वो ये भी होना था, ये दिन भी आना था कि नेतन्याहू पाकिस्तान का नाम लेकर ताना दे रहे हैं और पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे मुल्क में जो कुछ हुआ था, जैसे उसामा बिन लादेन को उठाया गया था, हमने तो वही किया। उन्होंने कहा वी डिड द सेम थिंग व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर एबटाबाद के अंदर ऑपरेशन करके दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द बिन लादेन को वहां से पकड़ा था और उठा के ले गए थे। अच्छा, ये जो है ना, ये यूएनएससी में भी एक हीटेड डिबेट हुई है और वो इजराइल के जो यूएनएससी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके और पाकिस्तान के यूएनएससी में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिम हुसैन, उनके बीच में ये हीटेड डिबेट भी हुई है। उसके बाद एक तो कह दिया ना प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने, जो कहना था मैंने आपको बताती हूँ, वो भी बताती हूँ, रुको जरा रुको, वो भी बताती हूँ। फिर उसके बाद एक और डिबेट हुई है यूएनएससी के अंदर और उसमें भी ये कहा गया कि भाई उस वक्त जो हुआ था उसको आपने कंडेम क्यों नहीं किया? उस पे तो आप कह रहे थे जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। और पाकिस्तान ने रखा ही क्यों इतने बड़े दहशतगर्द को अपने घर में, कि अमेरिका को जो है ये करना पड़ा एबटाबाद के अंदर। लेकिन अब जब हमने हमला किया है कतर के अंदर, जहां पर के हमास की लीडरशिप छुपी हुई है, कतर ने उनको रखा हुआ है, तो फिर
اس کو کنڈیم کیوں کیا جا رہا ہے دنیا بھر کی طرف سے. اس طریقے سے انہوں نے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے انہوں نے کمپیریزن کیا ہے اس کا. تو پھر پاکستان بھی غصے میں آ گیا. آپ کو پتہ ہے غصے میں تو فٹافٹ آ جاتے ہیں ہم. تو پھر غصے میں آ کے جو نا ہم نے کہا اچھا ایسا ہے تو ایسے وہ بتاتی ہوں میں کیا کہا ہے غصے میں آ کے. پہلے جی یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبریں میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ نے یہ نہ سمجھے کہ صرف انٹرنیشنل میڈیا پہ, یہ صرف پاکستان کی میڈیا میں بھی پبلش ہوئی ہے. نیتن یاہو لنکس قطر ریڈ ٹو بن لادن آپریشن. بھائی بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں وہ, میں آپ کو بتا رہی ہوں بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں, اس کے اوپر کوئی جواب بھی نہیں بنتا. لیکن رکو ذرا, رکو ٹھہرو ذرا ٹھہرو. بات یہ ہے کہ جواب ان کو دیا گیا پاکستان کی طرف سے. میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کیا جواب ہے. انہوں نے کہا what a terrible thing was done to Pakistan. No, they applauded. They should applaud Israel for standing for the same principles, carrying them out, he said. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت جو تھا یا تو وہ غلط تھا یا جو ہم نے کیا وہ غلط تھا. اس میں جو عاصم حسین تھے وہ یوں کر کے بیٹھے دیکھ رہے ہیں ان کو. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں گا, میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں. وہ یہ سنیں انہوں نے کیا کہا ہے. And by pointing fingers on others, baseless assertions primarily aimed at masking its own illegal actions and violations of international law. President, but اب اس میں بات یہ کہ بیس لیس ایلیگیشنز, یہ جھوٹ ہے. بن لادن نہیں پکڑے گئے وہاں سے یہ سب کہنے کے بعد. لیکن ایگزیکٹلی جو کہا ہے اسرائیل کے ریپریزنٹیٹو کی طرف سے جو کہا گیا اس کا جواب نہیں تھا. تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ القاعدہ جو ہے وہ اس کا ہمارے سے کیا لینا دینا ہے. ہم نے تو القاعدہ ختم کی ہے. اور یہ بات امریکنز کیا نہیں کہتے, کہیں نا امریکنز کہ ہم نے یہ نہیں کی, کہیں برٹش, کہیں دنیا کے باقی ممالک کے پاکستان نے نہیں کی. سب کہیں گے پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے اس میں. ایوری ون وڈ سے, سوائے انڈیا اور اسرائیل کے. یہ دو ممالک ہیں وہ فار دیئر اون پولیٹیکل اینڈ وہ ریزنس کے لیے وہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کا جو ڈپلومیٹک رائیولری ہے دیٹ ول ایکسپینڈ. وہ ایکسپینڈ ہوگی, یہ یاد رکھیے گا, وہ کم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں, وہ ایکسپینڈ ہوگی, وہ کم نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں we have realized this thing very clearly. ہمارا ہوا ہے, کس کا نقصان ہوا ہے. میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات بتاؤں جو میں اکثر کہتا ہوں, 2003 سے لے کے اینڈ دین 2025 انڈیا کو ان انٹرپٹیڈ موقع ملیا گروتھ کا. اور پاکستان کس چیز میں مصروف ہو گیا؟ دہشت گردی, وار اینڈ ٹیرر, TTP, BLA. ہمارے گھر میں ترقی آئی نہیں. چائنیز آئے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے چائنیز کو پکڑ لیا گیا, انہی کو مارنا شروع کرتے. تو نقصان تو ہمارا ہوا, کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. انڈیا کو تو اس چیز کا سامنا کرنا نہیں پڑ رہا کہ دنیا میں انڈیا کو کوئی سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا ہے اس چیز میں, کہ کرنا پڑ رہا ہے, نہیں کرنا پڑ رہا ہے یار. کیوں کریں گے وہ سامنا؟ ان کے ملک میں ایسا سچویشن ہی نہیں ہے. انڈیا اور اسرائیل ساتھ مل گئے ہیں اور پاکستان میں سمجھتا ہوں اکیلے ہی ہے, کوئی نہیں ہمارے ساتھ. کیونکہ ہمارا ایک تو مذاق اڑایا جاتا ہے اس سینس میں کہ جی یہ پیچھے رہ گئے ہیں, ہمارے اوپر قرضے ہیں, کوئی بندہ ہماری اس طرح ہیلپ آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں یہ کوئی بندہ ہیلپ نہیں کرتا. ہیلپ یور سیلف جو پرنسپل ہے نا سروائیول کا, ہیلپ یور سیلف ہی ہوتا ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سچویشن یمن یا عراق یا سیریا جیسی نہیں ہے, اور لبنان اور ایران اور باقی جیسی نہیں ہے کہ جو مرضی آ کے مار کے چلا جائے گا. سو ہمیں 9/11 پہ یہ جو اسرائیلی امبیسڈر جو لیکچر دے رہا ہے اس کو خود پتا ہونا چاہیے. 9/11 میں پاکستانی کوئی نہیں تھے. اسامہ بن لادن جو تھا, ہی واز آن دا رن.